Mana yang lain ni? Baru 2 orang masuk. Boleh call yang lain tak? Muhammad, Cyrus. Okey, boleh dengar? Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So we move to chapter 4, control system design, compensator design using bootload. Okay, this is chapter 4. So in this chapter 4, 6 main topic will be discussed on the introductions of the frequency response, plotting frequency response, bootload stability analysis, plus the gain adjustment compensations, lag compensations, lead compensations, lag compensations, and design compensators using MATLAB. So as an introductions, we look at the basic concept of the MATLAB. The frequency response. This is one of zeros at the origin. Okay, so zeros at the origin. So I try to share with that. I'm not sure why it didn't happen.
Your sharing is paused. Okay, so this is zeros at the origin when the open loop transfer function G equal to S, where you can see that the gain line is, the slope is positive 20 decibel per decade. Okay, so it's very easy how to calculate the slope. First, you take a triangle line. Okay, this is 90 degrees. So this is dy, this is the dx. So dy over dx is equal to 20 decibel over 1 decade. Okay, so this is 1 decade. Between 0.1 and 1 is considered as 1 decade, and dy is 20 dB. So that's why the slope is positive 20 dB per decade, and the phase for zeros at the origin is 90 degrees. The next one is when the open loop okay, is equal to poles at the origin. So this transfer function will produce a line, the blue line, which is the slope is minus 20 decibel per decade. Okay, and this is the the slope. Okay, dy is minus 20 and dx is 1 decade. So it will give you the slope about minus 20 dB per decade, and the phase is minus 90 degrees. Okay. Then we go to the next factor, which is zeros at the real axis. Okay. For example, G is equal to S plus A. Okay. A is any number. Okay. It can be 1, 2, 3, and so on. But A is known as a break frequency. Okay. Is a break frequency. 1 decade after break frequency is the low frequency asymptote, and the high frequency asymptote is after the break frequency. So you can see that at the low frequency asymptote, the slope is 0 dB per decade, and at high frequency asymptote, slope is positive 20 dB per decade. And for the phase, it's like this. Okay. A is the break frequency, BF, and it will correspond to 45 degrees. Okay. And 1 decade after break frequency is 0.1A, which is the low frequency asymptote, and 1 decade after break frequency is 10A, which is a high frequency asymptote. Okay, so bear in mind that frequency radian per second, the graph is in log scale. And this one is another example for G is equal to
poles at the real axis, which is S plus A. A is any number, 1, 2, 3, or 4. So A is known as the break frequency, okay, at this level. And we have a low frequency asymptote before and high frequency asymptote after the break frequency, and the slope is minus 20 dB per decade. And for the phase, okay, for G is equal to 1 over S plus A, the break frequency will correspond to minus 45 degrees, okay? Previously, plus 45 because it's zeros at the origin, but for poles at the zeros at the real axis. But for poles at the real axis, the break frequency A will give you minus 45 degrees. One decade is 0.1A and one decade after is 10A. So if some question asks you, what is the slope of this line? So no worries, you just draw the triangle. Okay. So you can see that is a minus 45 degree per decade. Okay. So that is the slope for this slope line. And some cases we have a second order system, okay, which is we have two poles, right? We have two poles. At the real axis, okay. So these two poles will produce frequency response as shown here, okay, where the break frequency is omega n. Okay, we have a low frequency asymptote and high frequency asymptote, right? And this one, the slope will be different, okay, which is minus 40 dB per decade. Okay, so this one is dy, which is minus 40, and this one is 1 decade. That's why the slope is minus 40 dB per decade. And for the phase at the break frequency, for second order complex conjugate poles, omega n will give you minus 90 degrees, okay, where the maximum is 0 and flat at minus 180 degrees. So for second order system, we have a variations of the zeta, the damping ratio, from 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 7, 1.0, and 1.5. You can see that the smaller zeta it is, so the high amplitude of the gain curve, okay, for second order complex conjugate system, okay. And for the phase as well, right, 0.1, 0.2, 0.3 until 1.5 will give you variation of phase response, okay, in degree, right. This is considered as a true plot, okay, real point plot. The one that I show here is straight line approximations. So you can do both. Straight line approximation also can. Real point using MATLAB also can. No problems. Then for the second one, which is GS, complex conjugate zeros, okay, where you have two zeros, complex conjugate zeros, okay, at the S plane.
So it will be invert from the previous complex conjugate poles. Okay, so it starts from 0, they go down, and it goes up, okay, with the slope of plus 40 dB per decade, with variation of zeta from 0.1, 0.2 until 0.5 for the gain in decibel. And then for the phase is also invert from the complex conjugate poles for complex conjugate zeros. Okay, so you have a variations of zeta from 0.1, 0.2, 0.3, and so on. So one more thing that we learned in the chapter 3 that you must understand is the gain margin and the phase margin. So we review again, okay, what is gain margin? Gain margin when the phase curve cut at minus 180 degrees. So this is phase plot, goes down, and it cut the minus 180 axis, which is here. Okay, so we call this as omega GM, okay, omega gain margin, and we go up to the gain curve and it cut here. Okay, so this one, let's say we give a value, let's say minus 30 decibels. Okay, so gain margin will be 0 minus 30 decibel, positive 30 decibel. Okay, so that is for the gain margin. For phase margin, we must find the frequency first, which is known as omega PM. Okay, this one is omega PM, omega phase margin, or omega sine margin. So I usually use this one. Okay, so easy to remember, omega phase margin when the gain plot cross at 0 decibel. Okay, so we cross to 0 decibel, jot down the omega PM, go down until it reach the phase curve, then turn to the left and see how many degrees here. Okay, let's say this one is minus 120 degrees phase. So the phase margin will be minus 120 minus 180. So it will give you positive 60 degrees. Okay. So the conclusion is, since the gain margin is positive 30 decibel and the phase margin is positive 60 degrees, the system is stable. Okay, boleh faham tak ni? Ini penting ni, sangat penting untuk ujian pada minggu depan. Boleh tak? Boleh? Okay, we move to the next one. On top of that, we have when you are given a boat plot, okay, you don't have to plot the boat plot. You just the real point boat plot will be given. They ask you to find the gain margin, phase margin, omega phase margin, omega gain margin, and the status of the stability. So then there is another question is, what is the value of zeta? So the value of zeta you can find from this standard graph, which is here, or by formula. Okay, so let's say you have a phase margin about 60 degrees. So what is the value of zeta? So the value of zeta is more or less berapa? 0.6. Okay, 0.6.
the damping ratio. And from this damping ratio, you can get the overshoot percentage, okay, by using formula or by using a graph as well. This is zeta, this is the overshoot, and this is the curve, standard curve. So both curve will be given in the test and in the exams. Okay. So far, okay? Yeah. So from the Bird-Klotz gain curve, we can get steady state error, okay, by looking at the gain curve plotting. For example, in this case, you know that steady state error kita ada pakai apa ni, KP, KB dan KA, kan? So KP ni adalah untuk sistem type 0, okay? KB type 1, KA type 2. So for system type 0, where there is no poles at the origin, so the plotting is starting is 0 dB slope-nya. Okay, so kalau di sini kita lihat katalah 20 desibel. So what is the value of KP? The value of KP will be 20 desibel. KP sama dengan 10. 10 ni bukan desibel. Okay. Equivalent dia adalah 20 desibel. Kan? 20 log 10 adalah 20 desibel. So KP ni adalah yang bukan desibel. So ni penting. 20 log KP. For system type 1, initial slope dia katalah minus 20 decibel. So you kena gunakan pembaris panjang sampai dia potong pada frekuensi. So itulah nilai KV. Katalah KV sini adalah 10. So KV adalah 10. Dan steady state error-nya adalah 1/KV, which is 0.1. Okay. Yang ini pula steady state error dia apa? Steady state error dia adalah 1/1 plus KP. So 1 bahagi 11 berapa? 1 bagi 11. 0.09. 0.09. Thank you. Macam tu. Ini penting. Okay. So tolong ingatkan. Penting sangat. Jadi bila saya kata penting tu, awak kena take note lah. Okay. Seterusnya adalah system type 2, where you have 2 poles at the origin. Okay. System type 0, no poles at the origin. System type 1, single pole at the origin. System type 2, double poles at the origin. And usually the initial slope is minus 40 dB per decade. And again, you have to use the ruler until it cut the omega frequency axis. So katalah di sini adalah 7 radian per second pada paksi potongan itu. So apakah nilai KA? KA sama dengan 7. So KA sama dengan 7 kuasa 2, which is 49. Okay. Dan apakah errornya? Errornya adalah 1/KA. 1/49. Berapa?
1/49. Help me? 0.02. Apa? 0.02. 02. Ya, ya, 0. Terima kasih. 0.02. Boleh Boleh ingat? Guys, boleh ingat guys? Right. For design in frequency response, the concept of stability, transient response, steady state error are used. Okay, stability, stable or not stable or marginal. Transient response, okay, overshoot, zeta. What else? The steady state error, Ka, Kp, Kv are used. A closed loop system is stable if the open loop magnitude frequency response has a gain less than 0 decibel at the phase frequency response minus 180 degrees. So you have an overshoot percentage can reduce by increasing the phase margin. Speed of the response increase by increasing the bandwidth. And the steady state error is improved by increasing the lower frequency magnitude response. Okay. So the desired overshoot can be obtained by designing the phase margin. If we desire a phase margin, let's say Phi m, represented by the CD, which is here. Okay, we want to design the system so that we achieve Phi margin CD. So we have to raise the magnitude curve of AB. Kita kena tolak lah, tolak ke atas, shift up at the requirement of AB. Okay, a simple gain adjustment can be used to design the phase margin and hence the overshoot percentage. Kumaini? Ya, Prof. Belum baca? Contoh. For the position control system, find the value of the preamplifier K to yield 9.5% overshoot in the transient response for a step input. Use only the frequency response method. Or preamp, OM. Preamplifier is an electronic amplifier that converts a weak electrical signal into on and strong output signal for further processing to a power amplifier. Okay, thank you. Okay. Kalau kita ada preamp with the gain of K power M 100 bagi S plus 100, poles at the origin, poles at the real axis minus 100, motor and load 1/S plus 36, which is poles at the minus 36, and integrator 1/S. Okay, is a closed loop. So apa target dia? Target dia punya spec design, find the value of preamplifier K so that dia menghasilkan 9.5% overshoot in the transient response for a step input. Use frequency response method. Jadi kalau OS 9.5%, okay, kita boleh dapat nilai damping ratio zeta pakai graf atau pakai formula. Then from there kita boleh dapat
phase margin. Pakai formula atau pakai graph. Okay. So itu konsep dia, kena tahu. Given overshoot, cepat-cepat kira zeta, cepat-cepat kira phase margin. Boleh? Okay, so kalau kita ambil dia punya open loop transfer functions, 100K, S plus 36, S plus 100. So kita multiplykan dia, 100K. And given in the question, the initial K is 3.6. So 3.6 multiplied by 100 is 360. Okay, so kita plot lah. Kita plot. Okay, kita plot. Ni contoh, ni daripada buku. Okay, dia ada dua. Satu adalah before gain adjustment. Okay, ni before gain adjustment. Satu lagi adalah after gain adjustment. Okay, so bila K sama dengan 3.6, kita plot. So the target dia adalah kita nak dapatkan phase margin bernilai ni. Okay. Nampak tak? Ni. Overshoot 9.5%, zeta 0.6, phase margin 60 darjah. Awak boleh pakai formula ni, boleh. Pakai formula ni, boleh. Pakai formula ni, boleh. Tapi buang masa. Pakai graf lagi senang. Okay. Overshoot 9.5 kat sini, dekat-dekat 10. Tolakkan ke kanan, kena pada graf. So 0.6. Lepas tu pindah sini. 0.6. Tegakkan ke atas, signal kiri. Dapatlah 60 darjah. Cepat tak? Dalam masa 30 saat atau 15 saat, awak dah boleh selesaikan. Kalau pakai formula lambat. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Jadi, saya plotkan ini. Okay. So, saya dah bagi dah pada awak. Okay. So, kita pakai MATLAB. Kita share apa nama ni. Kalau boleh share dengan iPad ni. Tapi saya tak sure iPad saya ni ada masalah. Tak boleh connected. Dah lama tak buat kelas online ni. Boleh tak? Bismillah. Tak boleh share. Okay. The screen sharing is false. So kita pakai yang screen punya lah. Okay. C4 EX1. Apa tak? C4 EX1. Tak nampak. Bagi dalam WhatsApp, tapi saya ni. Okay. Nampak slide saya tak? Tak nampak. Nampak.
vector 4. Window. Okay. Window. Okay, saya tak ada. Okay. Okay, so sekarang ni kita apa nama ni? Kita lihat bahawa peratus US 9.5% akan menghasilkan zeta 0.6 dan phase margin 59.2. Jadi kalau 59.2 ni nak baca daripada bookplot susah. So kita round up dia jadi 60 darjah. Setuju? 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 Ya. Okay. So kita pakai 60 lah instead of 59. Boleh 60 So pergi dekat awak punya tu. Yang saya bagi dalam WhatsApp tu. Nampak? Nampak? Okay, so phase margin nak 60 darjah. Jadi graf yang pertama ni magnitude. Okay. Graf yang kedua ni adalah phase, kan? Nampak? Jadi kalau nak hasilkan phase margin 60 darjah, okay, kita kena kira sikit lah. Kira dia macam ini. Phase margin 60 darjah. Okay. Sama dengan upper tolak 180. Dapat 60 darjah. Syarul. Muhammad. Syepul. Jadi yang tanda soal ini adalah minus 120 degrees. Tapi kita kena faham, kita kena kira segmen dia ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Ni. Daripada 0 sampai 50 ada 5 segmen. Dan bezanya adalah 50. Jadi satu segmen ada berapa degrees? 50 bagi 5 kan? So 10. Jadi sini adalah minus 100. Okay. 1, 2, 3. Ini adalah minus 110. Dan ini adalah minus 120. Okay. Right. Then goes here. Kenakan pada curve tu. Turun bawah. Nampak tak? Guys, nampak tak? Nampak, Prof. Nampak. Turun. Berapa frekuensi dia? Sarul?
Ini 10. Ini 20. Ini 100. 13 tu. 15 lah, senang. Di tengah-tengah tu. 15. Okey. 15. Setuju Setuju. Ini adalah kita panggil sebagai omega PM. Okay. Omega PM. Recording success. Okay. Right. Kemudian 15 itu kita pergi ke gain curve pula. 15. Okay. Okay, ini 10. Ini 20. Ini 100. Ini 15. So untuk menghasilkan phase margin ini, so kita kena berapa? Dia potong pada paksi tu berapa? 38. Negatif 45. Kira satu segmen dulu. 0, 20. 20 bagi 5. 4. Jadi ini minus 40. So yang ini adalah minus 36. mana boleh. Minus 44. Itulah nak kena faham. Kalau tak datang kelas memang tak faham. Minus 44 desibel. Okey. Faham? Jadi sekarang ni kita kena kira berapa gain curve ni kena shift ke atas berapa banyak supaya dia cross pada 0 desibel. Berapa kita kena shift up? 44 lah. 44 lah. 44 desibel. Supaya dia cross pada pakai warna lain lah. Pakai warna hijau. Hijau tak, pakai warna merah. Bolehlah warna merah. Supaya gain curve ini teranjak sebanyak 44 desibel dan dia cross 0 desibel supaya phase margin 60 darjah itu tercapai. Boleh? 44. Shift up 44. Shift up 44. Shift up 44. Jadinya berapa K tu? Pre-amplifier punya gain tu. Jadi 20 log K sama dengan 44 desibel. Macam mana nak cari nilai K? Pakai anti-log. K sama dengan 10 kuasa 44 bagi 20. Berapa? Benny? 158.49. 158.49. 49. Betul. Okey. Macam tu. Faham tak? Boleh? Boleh Jadi kalau kita lihat di sini yang kita kira tadi, okey, ini dia target kita 60 darjah. Frekuensinya tadi 15, okey. Tapi 14.8 dalam otak. Jangan risau walaupun tak sama, tapi dia dekat-dekat sama. Dan gainnya adalah minus 44. Jadi minus 44 ni kalau kita nak naik atas shift dia jadi 44 desibel. Okey.
Jadi K1 akan jadi 162 lebih kurang. Tadi kita dapat 158 kan. 20 log K1 44.2. So kita dapat 162. Dan kita kena darabkan dengan 3.6 yang diberi tadi. So dia jadi 583.92. So ini adalah gain adjustment yang telah kita buat, iaitu 583.92. Dan apabila kita plot, so dia akan jadi macam ini. So dia akan potong pada 0 desibel, omega PM 14.8 ataupun 15, phase margin 60 darjah atau 59.2. Boleh? InsyaAllah boleh. Boleh Okay. Pemain ni baca lagi. Pemain ni. Example 2. Example tu. For a unity feedback system with a forward transfer function, okay, use frequency response technique to find the value of gain K to yield a closed loop step response with 20% overshoot. Okay. Sama je macam tadi contoh. So target sekarang 20%. Tadi berapa persen? Tadi berapa persen? 16. 9.8. Oh, Daripada overshoot dapat zeta, daripada zeta kita dapat mu phase margin lah, spek baru. Prof, Ya. kalau contohnya dia bagi overshoot tu dia tak cross dengan kita punya graph tu macam mana, Prof? Cross, mesti cross. Kalau tak cross angkat tangan. Macam saya punya assignment tu tak cross lah, Prof. Ha? Saya punya assignment kan. Punya overshoot kosong. Overshoot 5.9, lepas tu saya plot dekat tu dia tak cross. Overshoot 5.9%. Dia punya sudut dia lebih kurang 62 macam tu. 62 darjah. Then Prof bagi saya zeta 0.3 tu baru di cross. Ya, tukar. Tukar terus pakai yang tu lah. Tukar 0.3. Tak payah tukar pada yang asal lah. Tak payah. Okey. Okay, so open loop transfer function ni dia. 20% will give you zeta 0.456 dan phase marginnya 48 darjah. Macam saya cakap, 48 darjah ni susah nak baca. Jadi kita round up dia kepada 50. Boleh? Setuju? Setuju? Okey, Prof. Okay. Design memang macam itu, tak boleh nak tepat-tepat sangat. Dia dalam range, acceptable range, okay. Okay, so 20% kat sini, pergi signal kanan, cross the graph. So sini adalah dia punya value 0.456. Dia akan bagi graph yang berscale. Kemudian 0.456 kat sini, naik atas, cross the curve, signal kiri. So dia dapat phase margin dalam 50 darjah, lebih kurang. Okay. So board plot adalah K, S plus 50, S plus 120. Okay. Kita plotkan dia. Jadi dia adalah 1 per jadi moment K dia 1 lah. Dia tidak cakap apa-apa. Tadi K dia 3.6. So sekarang 1. So kita plot. Plot dia dalam WhatsApp. Yang tu cantik sikit yang graf yang saya buat tu. Okay, kalau ada print, awak print lah. Kalau tak sempat print, awak print kendian. Okay. Jadinya, saya share yang saya WhatsApp pada awak tu ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Ni ada magnitude. First one magnitude. Second one phase. Jadi, target phase margin yang baru adalah 50 darjah. Jadi kalau targetnya 50 darjah, berapakah reading pada phase supaya kita dapat phase margin 50 darjah? $10, $20, $30, $40,
50. Jadi 130 lah. Betul? Betul tak? Guys, betul tak? Okey. Turun bawah. Berapa frekuensi dia? 20. Saya punya pen ni tak boleh ke bawah pula. Sekejap, sekali lagi. Kira ke atas. 100, 10, 20, 30 sini. Kan? Minus 130. Minus 130, tolak 180. Sama dengan apa? 50 50. darjah. 50 degrees guys. Okey. Kat sini berapa frekuensi dia? Omega PM ni berapa? Ini 10. Ini 100. Ini berapa? 20. Ini berapa? 30. 25 boleh tak? 25 boleh? Omega PM. Boleh? Senyap je. Boleh tak? Boleh tak? Okay. So 25 ingat Omega PM 25. Dan kita naik atas kat gain 25. Okay. Ni 10. Ni 100. Ni 20. 25. Okay. Omega PM. Naik sampai atas. Sampai atas, sampai dia cross tengah-tengah ni. Kemudian signal ke kiri. Berapa? Ni 100. Ni 150. Jadi satu segmen 10 kan? Jadi dia adalah minus 105 dB. Okay? Betul guys? Betul guys? Ya, Pak. Okay. Jadi kita kena shift ke atas sampai gain adjustment ni cross pada 0 dB sebanyak berapa desibel kita kena shift up? 105. 105. Terus nanti kita dapat awak boleh buatlah lakaran macam ni, lakaran dia dah shift up. Shift tu apa? Kita tolak ke atas setiap point yang biru ni tolak ke atas banyak 105 desibel. Okey. Jadinya berapa kita kena shift tu dalam bentuk K? 20 log K 105 dB berapa? Berapa guys? Benny? Satu 177.94. Slow. 1 177. 1 3 77. 1 7. 1 7 77. 1
Ish. Satu 77. 827.94. Okey, catat semua. Jadinya sekarang kita pergi kepada slide asal. Okey. Ni. Okey. 48 tadi kita assume sebagai 50. Frekuensi tadi 25. Gain tadi 105. Shift up decibel. Okay, so 20 log K 106, so kita dapat K 194. Jadi kalau dapat 174 tu okey, no problem. Dalam range yang kita kendaki. Okay, as long as dia dapatlah 50 darjah tu. Okay, macam ni. Okay, kita berehat sebentar 15 minit. Boleh? 15 minit rehat. Okay. So, step. Ulang balik. Okay, lag compensator. Okay. To improve steady state error. Yang ini kena ingat. Okay, DC. So, ini basic dia untuk lag compensator for gain curve. Dan ini pula adalah lag compensator for phase curve. Okay, so dia punya, kalau baca sini memang tak faham. So kena buat ikut saya. Okay. So step dia adalah kita obtain the value for K which satisfy the steady state error and plot the corresponding workload. Then find the gain crossover frequency, okay, so that omega PM. Desired phase margin is obtained. Read the gain of the uncompensated system at this frequency. The compensated gain needed is the amount of needed to change the compensated gain to 0 decibel. Hence, the higher break frequency ZC for the compensator is 1 decade below the gain crossover frequency. Maknanya below tu maknanya 0.1 multiply omega PM. Then draw minus 20 decibel per decade slope backwards until it meets the 0 dB line. Then you will find the lower break frequency PC for the compensator. So kena buat sama-sama. Okay. Kena buat sama-sama. Fahmi Hashim? Fahmi? Ya, Arthur. Baca example 3. Given below example 3, use both diagram to design a light compensator to yield a tenfold improvement in steady state error over the gain compensated system while keeping the percent overshoot at 9.5%. Okay. 9.5%, tengok graf, dapat zeta. Tengok graf lagi, dapat targeted phase margin. Yang ini, tenfold improvement of the steady state error. Apa maksud dia? Apa maksud dia? 10%. Maknanya ESS new adalah habis 10 kan? Kalau area dia 1, jadi
yang baru adalah 1/10 sama dengan 0.1. Okay. Ini error. Tapi kalau kita tengok formula error tu, dia 1 bagi KA, KV dengan KP. Jadi yang K tu kena darab dengan 10 lah. Okay. Static error constant tu kena darab dengan 10. Error bagi 10. Fahamkan konsep itu. So preamplifier K, power amplifier 100, motor 1/S plus 36 dan integrator 1/S. So ni dia 60 darjah. Okay. 9.5%. Katalah 10. Okay. 0.6. Jika 0.6 kita dapat dalam 60 darjah. Okay. Okay, graf 15 dah dapat. Lepas tu kena bawa pembaris. Masa test dengan exam, bawa pembaris. Pembaris panjang. Boleh? Boleh tak? Okay. Boleh tak? Dengan ni, apa? Protector. Untuk root locus. Face to face nanti. Jadi kita lihat, kita kira KV dulu. Okay. Kalau kita lihat sini, dia punya okay. For example 3, overshoot 9.5%, K dia 583.9 is given. KV dia 16.22. Pasal mana dapat? Dapat daripada formula KV itu sendiri. Okay. SDS. DS ini adalah sistem type 1. Jadi dia adalah S plus 36, S plus 100. Okay. 583.9 adalah key yang diberi. 100 adalah key yang ada dalam blok tu. Okay. 583.9. 100 ni gain pada amplifier. Jadi kita permudahkan dia, kita dapat 16.22. Tetapi kita nak tenfold improvement of the steady state error. Jadi kita tahu bahawa ESS adalah 1/kV. Jadi kalau kita nak tenfold improvement, KV ni kita kena multiply dengan 10. Okay. Jadi error tu makin kecil. Kan? Jadi KV, desired KV 16.22 darab 10, 162. Okay. Therefore, gain K pun multiply dengan 10, which is 583.9 to achieve KV 162.2. Okay. Dan kita plot dia. Okay. Kita plot K 583.9. Plot. So, ini adalah final open loop transfer function, 3 poles. Kita bagi dalam WhatsApp. Example 3, example 4. Okay. Jadi kita mulakan pengiraan. Dapat pula. So,
Example 3 and 4. Select. Example 4. Yep. Okay. Okay. Nampak? Nampak tak? Nampak. Magnitude. First, magnitude. Second, phase. Tengok segmen. Satu segmen berapa ni dekat ni? Berapa desibel? 20 bagi 5. Berapa? Satu segmen berapa? 4. 4 dB Yang ni? Satu segmen 50 bagi 5, 10 darjah. Betul? Betul tak? Betul. Okay, so kita pergi yang okay, berapa kita punya targeted tu? Targeted 60 bro. 60. Sekejap. PM kan? Hmm, Phase margin 60. 60 Phase margin 60. Saya nak tengok notes ni. Nak saya keluar kat sini. Yep. Chapter 4. Okay, chapter 4. Oh, dah print belum?
Okey, semua cari gain margin dengan phase margin dulu. Berapa? Cari gain margin dengan phase margin dulu. Kalau saya ambil pembaris, saya buat garisan 0 dB tu, saya buat apa ni? Dotted line. Boleh tak you all buat dotted line? Nampak? Nampak? Nampak tak? Nampak. Okay, dan minus 180 tu pun buat dotted line. 190. Buat dotted line ni senang sebab 0 dB dengan minus 180 ni kita punya reference point kita. Dari situ kita dapat omega PM, dari situ kita dapat omega GM. Jadi di sini phase curve cross pada minus 180, so dia akan menghasilkan omega PM berapa? Ini 10, ni 100. Jadi 70. 70 eh? Nampak macam 70. 70 eh? Hmm. Saya tengok 20. 60 bang. 60. Okey. 60 radian per second. Jadi you kata 70. Jadi ada khilaf sikit, tak apa. 70 pun boleh, saya mata saya nampak 60. Jadi terus pergi kepada sini 60. Okey. So ini 10. Ini 100. 20. 60. Berapa dB tu? Berapa dB tu? Kosong kan? Di gain margin 0 desibel. Okay. Kemudian phase curve yang potong pada 0 dB pun sama, 60 radian per second. Jadi gain phase margin pun 0 darjah. Jadi sistem critical. Marginal critical. Jadi that's why kita design light compensator ni supaya kita jadikan dia stabil. Okey. Jadi konsepnya adalah, tapi dalam nota saya gain margin negatif 1.53, negatif 4.37. Jadi ini pakai komputer. Tapi dia almost 0 tu, almost 0 dB dan almost 0 degrees. It's very small. Right? Jadinya, tengok sini. Tengok dekat slide. Pak. 9.5%. Zeta 0.6, phase margin 59. Jadi kita jadikan 60. Setuju? 60 darjah. Setuju? Jadi untuk lag compensator, kita ambil phase margin 60 darjah tambah dengan 10 darjah. 10 darjah ni kita panggil dia sebagai correction factor. Tolong ingat, lag compensator kena pakai correction factor 10 darjah. Jadi targeted phase margin adalah 70 darjah. Okey, 70 darjah. Balik semula kepada iPad tadi. Okey, 70 darjah. Jadi kalau nak dapat 70 darjah, phase margin macam mana?
Jadi dia mesti potong pada 110 lah, kan? Betul? Okey. Tolak. Ya. Sama dengan 70 darjah yang ada correction factor. Okey. Boleh guys? Jadi kita cari dia punya omega PM dia. Berapa frekuensi dia? 10 guys. 10 radian per second. Dalam nota berapa? Dalam nota 9.8. Bolehlah 10. Kita kira 10. Nombor genap senang. Dan berapa magnitude dia pada omega PM 9.8? So, kita kena ambil frekuensi tu, 10 radian per second tu. Kita bawa ke gain ni, 10 kan? Hitung dekat sini. Berapa desibel ni? Berapa desibel? Wah, 20. wah, 24. Satu segmen kata 4 dB. 24 lah. Kan? 24 desibel. Okey. Jadi untuk itu, okey, kita dapati bahawa gain curve ni kita kena shift ke bawah supaya dia cross pada 0 dB dan memberikan phase margin 70 darjah. Okey. Jadi seolah-olah dia kena ni lah, dia kena macam itu. Okey. Tapi kalau dah dapat 24 desibel ni, cari minus 24 desibel, invert dia. Sini. Ni prosedur. Okey. Dan cari dia cross pada sini. Okey. Pada 10. Tapi frekuensinya adalah 10. Jadi dia punya ZC dia adalah satu decade before 10. Jadi berapa? Satu decade before 10. Berapa? 1 lah. 1 lah. Okey. Jadi ini adalah dia punya ZC dia. ZC sama dengan 1. Kemudian kita kena lukis, ambil pembaris, lukis barisan berkecerunan minus 20 dB per decade. Okay. Minus 20 dB per decade yang melalui ZC ni sampai dia potong pada 0 desibel. Jadi cara dia ialah ZC 1 pada minus 24. Okey. Jadi minus 24 tambah 20 minus 44. 24 tambah 20, 44. Jadi cari titik minus 44. Kena pada 10. Okey. Sebab minus 44 dan minus 24 bezanya adalah minus 20 desibel. Lepas tu ambil lah pembaris. Ambil pembaris. Lalu sini, lalu sampai dia cross pada
0 decibel. Okay. Something sini. Okay. Jadi yang ini adalah dia punya PC dia. Berapa agaknya PC tu? 0.15. Lebih kurang. ZC 1. PC 0.15 ini adalah minus 20 dB per decade. Okay. Jadinya GC light compensator masukkan okay. Okay. Nampak tak? ZC sama dengan 1, PC sama dengan 0.15 dan ZC lebih besar daripada PC. Inilah jawapannya. Okay. Jadi yang kita dapat 0.06, lebih kurang lah. Sebab saya pakai iPad ni tak tepat. Kena pakai kertas yang awak print tu buat. Jadi garisan tu mesti dia lebih tepat lagi lah untuk PC ni 0.062. Saya dapat 0.15. Patutnya lagi ke kiri sikit lagi. Tapi itu yang terbaik sebab saya pakai iPad Sketch. Jadi yang jawapan 0.98 dan 0.062 masuk dalam. Dan inilah dia punya light capacitor dia. Dan bila kita mergekan dia, okay, dengan semua sekali, so kita akan dapat phase margin 63.7 darjah, gain margin 22.2 decibel. Jangan risau, walaupun dia kata 60 darjah, 63.7 pun dah kira acceptable range. Kita boleh terima. Sebab dia tadi marginal kan, critical stable, so sekarang dia dah stable. Phase margin dengan gain margin sudah jadi positif. Okay, so dia dah stable. Ini lari sikit tak apa. Targeted 60 darjah dapat 63.7 darjah apabila kita simulate. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Kumaini, baca example 4. For a unity feedback system with a forward transfer function, okay, use block diagram to design a LED compensator for the system that will improve the steady state error tenfold. While still operating with 20% overshoot, use previous K 19194 Alright, I see. Jadi ini adalah sistem type 1, so dia pakai KV, LED compensator, spec design, improve steady state error tenfold, macam tadi lah, tenfold. KV tu darab dengan 10. Jadi awak dah patut tahu bila dah sistem type 1 ni dalam kepala otak dah keluar KV. Okay. Dan still operating 20% overshoot. Dah dapat dah dalam kepala otak zeta dengan phase margin. Okay, so ni workflow dia yang saya dah WhatsApp pada awak. Jadi sebelum compensation kita dapati gain margin kecil lah, 14.4 decibel, phase margin
48.1. Jadi light compensator designed to make the system more stable. Okay, more stable. So kita pakai 20% overshoot. Zeta 0.456, phase margin 48.2. So kita jadikan dia 50. Senang nak baca dalam booklet. Okay, so ingat ni. Graf-graf ni dia diberi, tahu nak cari macam mana. Dia 20% overshoot dan K dia 194.200. Itu adalah gain yang diberi. Okay, ni previous K 194.200. Okay, masukkan ke dalam. Okay, kemudian KV dia kita kira KV 194.200 bagi dengan S plus 50, S plus 120, 32.37. KV darab dengan 10 sebab tenfold reduction 132.7. Jadi steady state error dia akan jadi lebih kecil lah, kan? 1 bagi 3, 2, 3. Therefore 194,200 multiplied by 10. Okay, pun kena multiplikan juga 194,2,000 to achieve 323.7. Jadi kita plotkan dia 194,2,000. Ini tambah lagi, tertinggal kosong. Tolong tambah pada nota. 194,2,000 bagi S plus 50 and S plus 120. Boleh? Boleh Jadi kita plotkan dia. So saya nak you all tengok ni plotting dia. Okay. Ni gain. Okay. Gain. Dan phase. Kira gain margin dan phase margin. Jadi macam biasa ambil pembaris. Okay. 0 dB tu buat dotted line. Okay. Ada markah buat macam ni. Okay, boleh buat tak? Boleh buat tak? Kemudian minus 180. Buat dotted line, ada markah. Okay. Dekat sini berapa frekuensi dia? Sarul, berapa frekuensi dia sini? Ya, Prof. Berapa? Ni, 80. 80 Omega. Kemudian 80 Omega PM ni bawa ke atas. Gain. Berapa? Berapa banyak dipotong? Jadi dia punya gain margin dia. Gain margin 0.5 minus 5 desibel. Stable
Kemudian yang ini pula dia cross gain cross pada 0 dB dekat sini, dekat 100. 100 adalah omega GM. Jadi 100 kat sini, cross kat sini, ini kurang kat sini. Berapa tu? 195. Phase margin minus 195 minus 180 degrees berapa? Tolak 15 darjah. Jadi tak stable. Okay, sistem unstable dalam contoh ini. Jadi kita sekarang targeted untuk kita design lag compensator, okay, supaya dia menjadi stabil. Okay, jadi tata caranya adalah zeta overshoot 20%, zeta 0.456, phase margin 48.2. So kita jadikan dia 50. Okay, jadi 50 darjah tambah 10 darjah correction factor. Okay, jadi 60 darjah. Okay, sasaran kita 60 darjah. Phase margin yang sekarang tak stabil, minus 15 darjah. Jadi sasaran adalah 60 darjah. Okay. Jadi kita padam dulu. Okay. So what is the value of phase curve untuk menghasilkan phase margin 60 darjah? Ini. Ya tu. Kat mana phase curve supaya dapat phase margin 60 darjah positif? Pembawahan. Di situ. Nombor 1, Pembawahan. turun bawah. Turun bawah nak pergi mana? Dekat? 80. 120 darjah. 180 darjah sama dengan positif 60 kan? Jadi dekat 120 lah. Nak turun bawah pergi mana? Ini nak pergi mana? Tu. Berapa frekuensi dia, Khamis ni? Tu 20. 20. Okay. Omega PM yang baru lah. Pergi atas. 20. Tengok dia. Okay. Berapa desibel tu? Berapa desibel tu? Atas 20 lagi. Atas 20 lagi. 23. Okay. 23 desibel. Tengah-tengah. Jadinya, dia punya gap dia 23 desibel. Gap dia dengan 0 desibel. Gap dia 23. Jadi kena turun bawah.
23 desibel ke bawah supaya dapat phase margin 60 darjah. Dan dalam masa yang sama 23 desibel yang jadikan dia minus 23. Okay. Okay. Kena pada 20. Okay. Ini 20. Sarul, satu dekade sebelum 20 berapa? Satu, Prof. Satu dekade sebelum 20. 0.1 darab 20 lah. Berapa? 2. 2. So ini adalah dia punya ZC. 2. Okay. Ini kita kena lukiskan garisan minus 20 desibel per dekad. So ini adalah minus 23. Minus 23 tambah minus 20 berapa? Minus 43. Sebab kita nak lukiskan sini. Okay. Minus 20. Ambil pembaris. Lukiskan garisan minus. Cantumkan 2 poin ini. Sampai dia potong pada 0 dB. Macam tu. Okay. Jadi ini adalah sini lebih kurang PC dia lebih kurang 0.2. Okay. Jadinya adalah 0.2 bagi dengan 2 S plus 2 S plus 0.2 adalah dia punya lag compensator. Okay. Macam itu. Awak kena print buat ikut macam yang saya buat ni. Guna YouTube, nanti tengok YouTube. Okay, control dia punya speed dan buat di atas print yang saya suruh print tu. Jadi kalau kita lihat conclusionnya, okay, hybrid frekuensi 2.05. Kan tadi 20 kan radian per second. Jadi hybrid frekuensi ZC 2.05, 2.0 lah. Low frekuensi 0.141, iaitu pada minus 20 dB decade slope line cut pada 0 decibel. Dan ini adalah dia punya lag compensatornya. Dan bila kita simulate, kita dapat 48 darjah ataupun lebih kurang 50 darjah. Okey. Okey, saya berhenti sampai sini sebab tak berapa sihat lagi, baru nak kebah, makan ubat. Jadi hari Sabtu nanti kita buat lead compensation dan ulang gaji. Boleh? Boleh? Okey, dah. Fahamkan ni dulu. Gain adjustment dengan lag compensator. Print dan buat sama-sama dengan kawan. Okey. Okey. Tak faham, WhatsApp lah. Sarul boleh tolong, Kumaini boleh tolong. Boleh? Nanti I sharekan YouTube link ni, okay? I jumpa you Sabtu depan. InsyaAllah. 18 Jun. Saya kena rehat lagi lah. Tak cukup, badan tak cukup kuat lagi. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye.